পুরো দেশে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যাকে প্রধানমন্ত্রী হারাতে পারেনি আর হারাতেও পারবে না। মোদি যতই আসুক পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানেই শূন্য পাবে, মন্তব্য কীর্তি আজাদের। और यहाँ मोदी नहीं आने, मोदी आएगा आने दो, उससे कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। मोदी जाएगा उसको तो सिक्सर फिर लगेगा। और यहाँ वर्धमान में बता देता है, पूर्व वर्धमान में पश्चिम वर्धमान में 0/0 आएगा, उसको 0/0। अभी पीछे बाय इलेक्शन हुआ था 6 असेंबली सीट का, और दीदी ऐसा छक्का मारा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि 6-0 से सिक्सर मार दिया और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इस बार भी मोदी को आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री आके क्या करेगा? पिछला बार भी दीदी और दीदी करके गया था, बोल के गया था अब की बार 200 पार। हमारा जो लीडर नेत्री है, एकमात्र नेत्री है पूरा देश में जिसको मोदी हरा नहीं सका है और हरा भी नहीं सकेगा। पश्चिम बंगाल में फिर आएगा। हमारा लीडर ममता बंदोपाध्याय का चोट लगा था पैर में, तो वो तो व्हीलचेयर में था ना जिस समय इलेक्शन हुआ था। एक तो फुटबॉल लेकर के मारा, बोला खेला होवे, और 200 पार जो बोलता था 100 भी पार नहीं कर सका। तो आने दो मोदी को, झूठ बोलता है। মোদি যতই আসুক বর্তমানে শূন্য পাবে, এবারেও মোদি আসুক কোনো ব্যাপার নয়। এদিন সাংসদ কীর্তি আজাদ তিনি বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী এসে কি করবে, আগে যে বিধানসভা ভোট হয়েছে তাতে দিদি এমন ছক্কা মেরেছে, নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপিকে যে 6-0 বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছে। পুরো দেশে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যাকে প্রধানমন্ত্রী হারাতে পারেনি আর হারাতেও পারবে না, তো প্রধানমন্ত্রী আসুক কিছুই হবে না, মন্তব্য কীর্তি আজাদের। এদিন সাংসদ কীর্তি আজাদ বলছেন যে মোদি আসুক, আর মোদি যতই আসুক পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানে শূন্য পাবে, এবারেও মোদি আসুক কোনো ব্যাপার নয়। পুরো দেশে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যাকে প্রধানমন্ত্রী হারাতে পারেনি আর হারাতেও পারবে না, তো প্রধানমন্ত্রী আসুক কিছুই হবে না, এমনই মন্তব্য করেছেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী এসে কি করবে, আগে যে বিধানসভা ভোট হয়েছে তাতে দিদি এমন ছক্কা মেরেছে যে নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপিকে 6-0 বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুরো দেশে আমাদের নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হারাতে পারেনি আর পারবেও না। আরো একবার শুনবো কীর্তি আজাদ তিনি কি বলেছেন। और यहाँ मोदी नहीं आने, मोदी आएगा आने दो, उससे कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। मोदी जाएगा उसको तो सिक्सर फिर लगेगा। और यहाँ वर्धमान में बता देता है, पूर्व वर्धमान में पश्चिम वर्धमान में 0/0 आएगा, उसको 0/0। अभी पीछे बाय इलेक्शन हुआ था 6 असेंबली सीट का, और दीदी ऐसा छक्का मारा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि 6-0 से सिक्सर मार दिया और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इस बार भी मोदी को आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री आके क्या करेगा? पिछला बार भी दीदी और दीदी करके गया था, बोल के गया था अब की बार 200 पार। हमारा जो लीडर नेत्री है, एकमात्र नेत्री है पूरा देश में जिसको मोदी हरा नहीं सका है और हरा भी नहीं सकेगा। पश्चिम बंगाल में फिर आएगा। हमारा लीडर ममता बंदोपाध्याय का चोट लगा था पैर में, तो वो तो व्हीलचेयर में था ना जिस समय इलेक्शन हुआ था। एक तो फुटबॉल लेकर के मारा, बोला खेला होवे, और 200 पार जो बोलता था 100 भी पार नहीं कर सका। तो आने दो मोदी को, झूठ बोलता है। পুরো দেশে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যাকে প্রধানমন্ত্রী হারাতে পারেনি আর হারাতেও পারবে না, মোদি যতই আসুক পূর্ব পশ্চিম বর্ধমানে শূন্যই পাবে, কার্যত প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ সাংসদ কীর্তি আজাদের। আপনারা দেখছেন বর্তমানসময়.com, তর্কে নয় যুক্তিতে আমরাই শুধু খবরই। দেখতে থাকুন বর্তমানসময়.com। আপনারা দেখছেন বর্তমানসময়.com। ইমারতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিগত 40 বছর ধরে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কল্যাণী ITI মোড়ে শঙ্কর ট্রেডার্স, কল্যাণী ITI মোড়ে শঙ্কর ট্রেডার্স।
আসন্ন উৎসবের মুহূর্তে ভাবছেন ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় খাওয়া দাওয়া করবেন? আর চিন্তা নেই, একই ছাতার তলায় আপনি পাবেন ফ্যামিলি পুলসাইড গার্ডেন কাম রেস্টুরেন্ট, ফ্যামিলি রুফটপ রেস্টুরেন্ট কাম বার এবং এবার দুর্গাপুজোয় স্পেশাল আনলিমিটেড বুফে পাবেন অনেক কম মূল্যে। তার জন্য অবশ্যই আসতে হবে U2 হোটেল। ঠিকানা কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, চাদুয়া। ফোন নম্বর 9051436312 অথবা 9874959586। বাসন্তী রং ছুঁয়েছে যখন জীবনের বিশ্বাস, সিঁদুরে সরাজ আঁকে বধূ সাজ, মন তুই ভালোবাস। যত আকুলতা হয়েছে 12টা বাসন্তী সংলাপ, এসে যাক তোহে আদরে আবেশে বন্ধুতা সবার ছিঁড়ে নয়নমণি থাক। আগমনী বাসন্তী ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কাঁচরাপাড়া। You are watching BortomanSomoy.com.